telah menikmati Idul Fitri kami part 2. Nama saya Naromet. nama saya Munawar Syed. आज एक और वीडियो से हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को राइटिंग टाइगर भाई मुनव्वर। Tol bawah Lutut Vietnam Indonesia Dimakin 7 fakta penggunaan tool latukin yang safe birawasi. Video created by Nagu Mangging Plokit. शांति ममता जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का इजहार करेंगे। उस वक्त तक हम साथ रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब टू द चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Setelah melakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas untuk para pejabat IKN, serta berbagai fasilitas lain, Presiden Jokowi juga tengah merencanakan pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN yang terpisah oleh Teluk Balikpapan. Tol ini kabarnya akan menggunakan teknologi modern dan akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Lantas, kira-kira seperti apa perkembangan proyek terhebat era Presiden Jokowi yang satu ini? Berikut 7 fakta pembangunan proyek tol bawah laut IKN yang bikin bangga rakyat Indonesia. Mari simak videonya. Namun, sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal dicanangkan. Proyek tol bawah laut IKN pertama kali terbuat pada Januari 2022 lalu. Nantinya, proyek kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, yakni di sepanjang tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN 18,2 km yang akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 30 menit dari Balikpapan ke IKN. Proyek ini secara jelasnya akan menggunakan teknologi immersed tunnel, yakni berbentuk seperti terowongan yang dibagi menjadi beberapa bagian, sepanjang 1,5 km dan lebar 22 meter. Lalu ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. Selain itu, di bagian ujungnya akan diberi segel dan sekat sehingga bisa mengambang di dalam air. Tak hanya itu, di proyek yang mengadopsi beberapa negara Eropa dan Korea Selatan ini juga terdapat 2 lintasan seperti terowongan pendek khusus untuk jalur satwa. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, teknologi immersed tunnel digunakan karena sesuai dengan konsep New IKN yang mengusung konsep Forest City. Apalagi di sekitar proyek ini juga terdapat habitat hewan yang dilindungi seperti pesut dan bekantan. Jika membangun jembatan di atas laut, bisa mengganggu morfologi dan ekosistem lingkungan di sekitar Selat Balikpapan. Tahapan pembangunan. Usai pertama kali dicanangkan, pemerintah langsung bergerak cepat. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses feasibility study atau FS atau studi kelayakan. Nanti setelah itu akan dilakukan basic engineering design oleh Bina Marga. Indonesia dibantu dengan para tenaga ahli dari Belanda dan Korsel. Jika tahapan-tahapan tersebut selesai, barulah pembangunan fisik proyek ini dilakukan dengan perkiraan dimulai pada tahun 2024. Anggaran. Proyek tol bawah laut ini dikabarkan akan menelan dana yang tak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawijaya menyebut, untuk 1 km tol saja akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah. Jadi, secara keseluruhan proyek ini akan menelan anggaran sebesar 6 triliun rupiah.
sama dengan terowongan bawah laut di Khor Al-Zubair, Irak, sepanjang 2,5 km yang menghabiskan biaya sekitar 12 triliun rupiah atau 4,5 triliun rupiah untuk 1 kilometernya. Hanya ada 6 di dunia. Indonesia patut berbangga, pasalnya di dunia hanya 6 negara yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya ada terowongan Al-Shindaga di Uni Emirat Arab, terowongan Øresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia, terowongan Rivierke di Norwegia, tol bawah laut Taihu di Cina, Sydney Metro Tunnel di Australia, serta Marina Coastal Expressway di Singapura. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, Indonesia bisa dibilang sejajar dengan negara-negara maju tersebut. Lebih murah dari terowongan darat. Menariknya, tol bawah laut IKN ini lebih murah bila dibandingkan terowongan darat tol Sumber yang dibangun oleh investor Jepang. Sebagaimana yang diketahui, terowongan tol Sumber merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh, Pangkalan. Terowongan ini akan menembus perut Bukit Barisan dan menggunakan dua metode, yakni metode New Austrian Tunneling Methods atau NITM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Di sana akan dibangun 3 terowongan yang diperkirakan menelan biaya sekitar 9 triliun rupiah. Mahalnya pembangunan terowongan darat ini dikarenakan panjang lintasan dan medan yang harus dilalui. Kontroversi tol bawah laut. Di balik dukungan warga Kaltim terhadap proyek tol bawah laut IKN, baru-baru ini heboh desain tol bawah laut Jawa Bali yang rencananya dibangun di daerah Poros Situbondo dan Banyuwangi, menuju Pantai Pura Segara Rupek, Buleleng, Bali. Tol bawah laut ini akan dibuat dari kaca transparan yang anti pecah. Sementara untuk pondasinya akan mengusung konsep submerged floating tunnel. Di balik isu ini, banyak yang merasa proyek ini akan mendapat banyak penolakan. Apalagi berdasarkan sejarahnya, Pulau Jawa dan Bali dilarang menyatu secara langsung. Bahkan beberapa waktu lalu, rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali juga dibatalkan karena tidak disetujui warga dan pemerintah Bali. Usut punya usut, desain tol bawah laut Bali Jawa itu ternyata hoaks semata. Desain terowongan tersebut berasal dari bangunan terowongan di luar negeri. Salah satunya terowongan darat akustik tunnels di Warsawa, Polandia, yang diedit dan ditambah dengan narasi yang menyesatkan. Mulai beroperasi. Belum diketahui secara pasti kapan proyek tol bawah laut IKN akan selesai dan beroperasi secara resmi. Namun kalau dikalkulasikan, kemungkinan besar proyek ini akan rampung paling lama 10-20 tahun ke depan. Lebih-lebih jika Presiden Indonesia selanjutnya bisa melanjutkan visi pembangunan yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ke belakang. Kalau sampai Presiden terpilih Indonesia selanjutnya tidak satu visi dengan Presiden Jokowi, kemungkinan besar proyek ini akan terlantar dan hilang dari peredaran. Proyek tol bawah laut ini harusnya jadi momentum kebangkitan bangsa. Jika tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin proyek ini tak akan pernah ada. Semoga saja pemimpin Indonesia di masa depan bisa meneruskan proyek-proyek warisan Jokowi dengan sebaik mungkin ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. हमें रोज कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट नजर आ रहा है इंडोनेशिया के अंदर यार, कमाल है। हर प्रोजेक्ट एक से एक बढ़ के है, हर प्रोजेक्ट का अंदाज ही अपने। और ये जो सबसे लागी है यार, समुंदर के अंदर जो रोड जा रही है, उन्होंने तो पूरा शहर ही आबाद करने के ख्याल में रोड देके जा रहे हैं अंदर। मजा आया देख के। तो वाकई माशाल्लाह इंडोनेशिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और ये चीज देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है यार कि समुद्र के नीचे ये रोड बना रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कमाल किया है। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी का फरमाए, आमीन। और बहना ने काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और अच्छी वीडियो क्रिएट की है। हमने एंजॉय की, होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो आज की दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा, आप जाकर उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।